वेलकम टू मो साथी। मो साथी प्रस्तुत करी अछि स्वाध्याय सीरीज। आज आमे आलोचना करिबा दशम श्रेणी साहित्यर राघवंक लंका यात्रानुकूल। राघवंक लंका यात्रानुकूलर लेखक हेउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। आमे बे पढ़िबा कवि परिचय। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रीति जुगरे श्रेष्ठ कवि भावरे सुपरिचित। से सप्तदश शताब्दी रे शेष पर्याୟରେ भंजनगर किछि दूर रे अवस्थित भूमुसर राजवंश जन्म ग्रहण करथिले। रामतारक मंत्र जप करी से कवित्व प्राप्ति करथिले बोली समसामयिक लोके कुहंती, बहुत लोक कुहंती। वैदेहिस विलास, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय आदि तांको द्वारा रचित काव्य समूह। से कौन कौन रचना करथिले? वैदेहिस विलास, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय इत्यादि। एही कविताटी उपेन्द्र भंजक वैदेहिस विलासर 40तम छांदरु आनीत। मने रख कौन? एही कविताटी उपेन्द्र भंजक वैदेहिस विलासर 40तम छांदरु आनीत। प्रत्येक पदर आरंभरे ब अक्षर थाए। एबे आमे नेक्स्ट कौन जिबा? कवितार सार कथा। पितृसत्य पालन करी रामचंद्र धर्मपत्नी सती सीता तथा अनुज लक्ष्मणक सहित वनगमन करथिले। एठी भगवान निजे भगवान रामचंद्र पितृसत्य पालन करी धर्मपत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मणक सहित वनगमन करथिले। सेठारे लंकाधिपति रावण छद्म भेषरे आसी सीता को हरण करी नै गला। रावण कोन छद्म भेषरे आसी सीता को हरण करिकी नै गले। राम और लक्ष्मण सीता को खबर न पाई बहुत व्याकुल हो गले। जटायु नामक एक पक्षी सीता को हरण संवाद राम को जणाइबा पाई दुहे बानर सेना सहित मित्रता करी सुग्रीवंक साहाय्य रे सीता को फेरे आनिबा पाई प्रयास कले। कौन करिले? जटायु नामक एक पक्षी से एक छोट जीव होई मध्य से सीता को हरण संवाद राम को जणाइबा पाई दुहे बानर सेना सहित मित्रता करी सुग्रीवंक सहायता रे सीता को फेरे आनिबा पाई चेष्टा करथिले। आमे बे आगो को जिबा कोन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिबा। समस्ते मन देकी सुनो, जेहेतु आगो को 10th बोर्ड आसुची तुमको बहुत हेल्प करिवो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, कविता रे राघव शब्दटी कहा उद्देश्य रे व्यवहार करा जायछि? रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्र को उद्देश्य रे कविता रे राघव शब्दटी व्यवहार करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 2, रावण सुक सारणक माध्यम रे विभीषण को पाख को की वार्ता पठाइले? पुणी सुनो क्वेश्चन नंबर 2, रावण सुक सारणक माध्यम रे विभीषण को पाख को की वार्ता पठाइले?
ରାବଣଶୁକ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ଦ ଭାବି ରାମଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚକୂଳ ରାମଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଲଜ୍ଜାକର କଥା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ? क्वेश्चन नंबर 3, ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏ ଲାଇନଟାକୁ ମନେ ରଖ। କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ନିଜର ପିତା ହନ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ମାନେ ତିଆରି କରି ହନ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन अछि? आशा देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रीद्वय रावण निकटरे की उक्ति प्रकाश कले? मंत्रीद्वय रावण को अंगदଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡାରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହୋଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ପାତାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र तरिबा निमंते राघव कौन पांजिथिले? समुद्र तरिबा निमंते राघव भाबिथिले पर्वतर पत्थर आनी पानी रे पकाई बंध निर्माण करिवे, बंध तैयारी करिवे। किंतु एहा विफल हेबारु से अन्य उपाय चिंता करि न पारि अनाहार रे कुश सज्जाय शयन कले ओ जल देवता वरुण को सहायता निमंते प्रार्थना करिथिले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लंका यात्रा निमंते राघवଙ୍କ प्रयास वर्णना कर। रावण द्वारा सती सीतांकर हरण हेबा परे रामचंद्र प्रेयसी को, प्रेयसी मीन्स कौन? प्रेयसी मीनिंग होची रामचंद्रंकर पत्नी सीता को फेरे आनिबा निमंते उद्यम कले। से सुग्रीवंक सहित मित्रता स्थापन करी बानर सेना सहित समुद्र रे सेतुबंध तैयारी करिबा पई प्रस्तुति आरंभ करिथिले। अंगद और विभीषण मध्य सहायता करिथिले। सेथिरे किए किए सहायता करिथिले? अंगद और विभीषण। मात्र पत्थर सब गभीर उच्चरे बुड़ी रहिला, फलरे बंध निर्माण होई पारिला नाही। परिशेष रे रामचंद्र अनाहार रे कुशसज्जा रे शयन करी जल देवता वरुण को प्रार्थना कले, कारण वरुण बिना सहायता रे बंध निर्माण करि हेबो नाही। भगवान रामचंद्र भी जानिथिले कि बिना वरुण साहाय्य रे बंध निर्माण होई पारिबो नाही एवं से लंकापुरी सीता को उद्धार करी पारिबे भी नाही। लंका यात्रा निमंते रामचंद्र एही परि भावरे प्राणपण चेष्टा करि चलिथिले। कविंको भाषारे आमे कहिबाकू गले विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने
ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। କଣ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ମନେ ରଖ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭନ ଶୟନ ଯେ। ଏବେ ଆମେ କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା? ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ଜଟାୟୁ ନାମକ ଏକ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ, ଯିଏକି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାନର ସେନା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ବା ବନ୍ଧୁତା କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ଭାଇ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଆଦେଶକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି, ମାନେ ରାବଣର ଆଦେଶକୁ ସେ ମାନି ହିଁ ନଥିଲେ। ସେ ରାବଣର ଆଦେଶକୁ ନ ମାନି ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ସାଥୀ ନେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସିରିଜଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ମୋ ସାଥିରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।